Ate, dito tayo ngayon. Dayos. Hindi kiniya. All 1? 2-0? Angat boy. Nice one, nice pass. Pag ganun son, angat mo na son. Nice. Sige, angat mo. Ay, sayang. Bomba. Saba. Okay, 2-1. Sige, walang bitaw yan. Walang bitaw yan si Jules. Sige. Wah, Sige, walang bitaw yan. Wow, panis. Nice Ay, pass. yari ka. 3-1, 3-1. Sige, painit kayo. Ah, binali. Uy, sayang. Bomba. Ay, lakas. Good pa, good pa. Nice. 3-2. Lamang isa sila, Jules. Ano ang last name nito? Ni Ed? Conde? Oh, Tama ba? oh, oh. Maningula. Piso lang? Oo, perimeter. Hindi manimula. Ay, hindi manimula. 4. 4-2, 4-2. Karima. Pinasa kay Chokson. Chokson tumira. Wala. Nakuha ni Karigma. Binigay kay Tiox. Piso. 4-3. Lamang isa. Rizal. Versus Fairview. Esconde. Pinasa. Pinasa. Maningula. Nagdadala ng bola. Jump. And it's good. 5-3. Lamang dalawa. 5-3. Chokson to Karigma. Karigma faking a pass. Dribbling inside. Trying his way. Gave it to Chokson. Chokson for the rebound of his own shot. Karigma sinusukat si Jules. Good. Pambol lang. Rebound by Jules. Jules crossover. Binantayan. Wala. Ed pumeke. Block by Jason. Labas, labas. 5-3. Lamang kayo dalawa. Maningula. Dribbling. To inside. Pass to Esconde. No good. Kuha ni Maningula for piso. Grabe naman. 6-3. Oy. Gumalaw kayo. 6-3 na. Okay, bomba. Yan. Nice screen. Nice. Yan. 6-4, dalawa na lang. So, sa akin, tabla na yan. Nice pass. Pinaa eh. Lusot. Uy. Good. Nice pass. Outside. Karigma nagde-dribble, binabantayan, Esconde, binigay kay Jason, wala. Maningula for the rebound. Maningula crossing over. Tumira, wala. Good pa. Nice one, sure ball. Nice. Isa na lang. 6-5, isa na lang. Hanggang 12 lang yan ha. Sige, walang tira yan, boy. Uy, iwan pati pamilya. Ah, yari ka. Dalawa, 7-5.
Sabi niya, iyo naman yung mga trip. Ay, pakit. Charot. Magbayad din kayo. Naka-open gate pa eh. Karigma, lumay up. Oy! Wala. Maningula for the rebound. Pinasa kay Ed. Ed, jump shot. Wala. Grabe. ang Karigma nakuha ang bola. depensa. Gave to Jason. Jason sa free throw line. Sinukat. And it's good. Wow. 7-6, labang isa. Sana lang. Piso dos ang scoring ha, piso dos. Nice D, nice D. Nice D. Good O. Joke. Sige, Karigma, pakita mo. Pakita mo, sino ka? Yun! All. All 7. Karigma. All 7. Angat mo. Nice box. Tsansa para lumamang. Tsansa para lumamang. Dos. Behind the back, dribble, lay up. Wala. Sayang. Uy. Ed for the rebound. Kaso nakuha ni Jason. Wala. Nice! Good. Foul. Madaya. Nagpasabit. Uy. Wala. Tsansa para lumamang. Nice pass! Ay. Lugi sa kampi, boy. Tumitrix mag-layup eh. Nice! Nice. Wala talaga, boy. Tumitrix. Rizal ball. Last touch na ano eh. Mali pa pala yung dick. Binura ko na. Mampatagal oh. Sakto pala si Paul. May tira yan. Wala lang diyan. Oy, jumper! Wala. Karigma para sa rebound. Pinasa kay Jason. Jason nagde-dribble, sinusukat. Jumper! Wala. Wala. Get. Good pa. Karigma nagdadala ng bola, umikot. Oh, Oy, hinawakan sa... Kobe! Wow! Wow! Lamang na mga kapatid. Lumamang na ng isa ang Fairview. Grabe, ang hassle ni Karigma. Talaga mga tatay na. Ay, patay kayo guys. Okay. Fairview ball. Lamang sila. Jumper mo, boy. Nice. Isa pa. Ay, uy. Ay, Wala na. Ball. Daan-daan sa hassle. May malayo hospital. Mahirapan tayo bumaba. Nice job. Nice. All 8. Sarap sa ears. All 8. Ganda nung ano. Ganda ng ring nila. Sana all ate Pam. Oy, ganda nung pasa. Hey, nice finish. 9-8. Lamang kayo isa. Walang magawa si Ed, oh. Sige, depensa Ed. Nice box. Patay. Break ko. Hindi. Nice. Jumper mo, boy. Ay, pupwesto. Ay, gusto ISO. Uy, Parang may pektus. labas. Bali mo. Oh, steal. Nakuha. Oh, Uy, nice pick! Wow! sige, count natin yan. 10-8. 10-8. Warning. Hanggang 12 lang eh, warning. Hindi pa tapos. Pagod na siya. Sige, pinasok mo yan, tapusin mo yan. Panindigan mo yan, Ed. Nice cross! Lepes! Hey! Maningula! Nagpapakita na ng galaw, guys. 10-9. Uy, pinakitaan din. Oy! Nice rebound. Piso 2 ang scoring, ha? Meron. Piso 2. Ayun, oh. Oy! Last warning.
may dos pa. Last warning, 11-10, 11-10. Lamang sila Jules isa. Last warning. Warning, tsaka last yan, ha? Patay ka, boy. Wow! Okay, game ball. Dos yan, eh. Tapos na. 2 Game ball, game points. ball.